Canal Never Too Small, para quem gosta de ver pequenos apartamentos, pequenas casinhas que são adaptáveis. Canal referência, tá? Nesse estilo de conteúdo. Vamos ver aqui, arquiteto projeta casa de 7 andares compactas em Tóquio. O que está acontecendo? この家は自分で設計をした事務所兼自宅です。妻と2人で住んでいて、1階を自分の事務所として使っています。建物は7枚の床を少しずつずらして積みながら作っていて、それぞれの床に居場所を設計したり、窓を入れて光が入ってくるように設計をしてます。 Então, assim, não são, na verdade, 7 andares, são 7 níveis. O primeiro ali deve ter o escritório e a cozinha, aí você sobe, sei lá, algo como 1,80 m, 1,90 m, tem um outro nível, e aí que provavelmente é a sala, o que ele mostrou ali, deve ser onde tem essa bibliotecazinha, e aí sobe mais um pouquinho, chega aqui num banheiro, parece ser um banheiro, um lavabo, alguma coisa assim. Vamos ver como é que se desenvolve. 2人ともコンクリートが好きだったので、とにかくまずコンクリートで建てようっていうのがありました。であとは本をたくさん持ってたので、その本が全部しまえる収蔵できること。 Então aqui na verdade não é a sala, é o quarto dele, né? お互いよく喋るので、どこにいてもお互いの声が聞こえて。É que a gente vai revelando esse espaço. Então, do quarto tem uma escada que vem para esse banheirinho. Vamos chamar de quarto, né? E aí lembrando que Tóquio tem um dos metros quadrados mais caros do mundo. Desse quarto tem uma escada marinheiro que sobe. Isso aqui parece só uma viga com uma iluminação aqui de spot. 相手が何をしてるかなんとなく感じられるような、そんな空間の家がいいなと思って設計をしてました。この家は東京の比較的一般的な住宅街になります。駅からも近くて、大きな公園や踏切も近くて、ちょっと行くと静かな住宅地の中に建ってます。この家はコンクリートの四角い箱で、大きな壁と大きな窓の家になってます。 E aí vamos só dar uma olhada aqui, e aí fazendo uma pesquisa rápida aqui no Google, a gente vê, ó, Tóquio é consistentemente posicionada entre as cidades com o metro quadrado mais caro do mundo, frequentemente figurando em top 5 ou top 10 em rankings globais de mobiliário de luxo. No entanto, a recente desvalorização do iene japonês tornou os imóveis de Tóquio um bom negócio, relativo quando comparados a cidades como Hong Kong ou Nova York. E tem a ver também com a disponibilidade de área, né? O Japão não é um país tão grande assim. 建築面積が31平米、延べ床が59平米です。1階が玄関と収納とあとキッチンがあります。2階がリビングと寝室、あとはトイレとお風呂になってます。ドアは高さが 1.8 メートル、幅が 2.5 メートルの大きな鉄の扉で引き戸になっています。外から見ると扉なのかよくわからないような作りになっています。 2.5 メートルのドアは全開にすることができて、全部開けると大きく街とつながるような空間になるように設計しています。玄関の床の下がったところには大きな靴脱ぎ石を置いてます。本厚石という石です。 Essa área que ele chama de Genka é uma área aqui da cultura japonesa, das residências, né, do Japão, onde é justamente aquele localzinho onde você deixa o chinelinho ali, deixa o sapato para não entrar com a sujeira da rua em casa. Onde você deixa o guarda-chuva, por exemplo. É a famosa chapelaria. Eu acho que dá para fazer um paralelo com a chapelaria da nossa cultura de arquitetura. 一般的には埋めてしまうんですけど、
フックをつけたり帽子をかけたりできるように穴は埋めないで残してあります。1階は部分的に床が上がっている場所を作っていて、その下に扉をつけて靴箱にしています。ドアはキッチンやトイレの壁と同じ木で作ってます。Agora, levando em consideração que japoneses costumam ter uma longevidade de vida grande, né? Essa casa, para um idoso que tem alguma dificuldade de mobilidade, esquece. Porém, é uma casa que tende a manter sua longevidade, que você vai viver subindo essas escadas, fazendo exercício, a tendência é que você viva mais. 僕は毎日この1階の事務所で仕事をしていて、仕事で使うとはいえ、好き Então aqui dá para visualizar melhor, né? Aqui é essa entrada do Genka, aqui tem uma bibliotecazinha, aqui fica o escritório. Daqui ele sobe o primeiro lance de escada e chega aqui em cima na cozinha. Daqui tem uma outra escada que é onde vai chegar lá naquele quarto. E aí do quarto ele chega no banheiro. な本とか、あとは植物に囲まれて、で一日中こう変わった角度で光が入ってくるので、すごく快適でいい仕事の場所になってます。梁がベンチになっていて、お客さんが来た時とかはそこに座布団を置いて座ってもらって打ち合わせをしたりしてます。上につけている照明は、好きな作家さんのものだったりとか、クライアントさんに見てもらう用のサンプルとして下げて使ってます。オフィスの後ろは Ainda tem uma entradinha de luz aqui, ó, natural, bem interessante. 床下の収納になっていて、よく使わないものとか、服とかがしまってあります。幅が 4.5 メーターの奥行きが 1.6 メーターぐらいで、ウォークインクローゼットみたいになってます。walk-in 安 closet. い安価な木の板を使ってます。 Bem maneiro, bem 玄関 interessante. の隣は上の階に上がるステップの1段目になっていて、本をそこで読んだりとか、 IKEA で前使ってたタオル掛けに杉材を乗せて今進んでいるプロジェクトの模型を飾ったりとかしています。本棚は一番下から高いところまででだいたい6メーターぐらいの壁一面の本棚になってます。昔から本は好きでたくさん持ってたんですけど、すごく量が増えたのはこの設計の仕事を始めてからですね。だからもう20年ぐらいになりますかね。1階が仕事で使う建築。 Se tem uma coisa que eu quero ter e quero deixar para a posteridade é uma coleção de livros. Isso aqui não existe nenhum capital melhor do que isso aqui. の本で、2階は漫画とか小説とか、その仕事じゃなくてもう少しそのプライベートな本とかが上の方にあります。事務所から上に上がる階段はコンクリートで作っています。重いコンクリートが軽やかに見えるように形をちょっと工夫していて、先端がすごく細い、三角形みたいな形をしています。キッチンが1階と2階のちょうど中間の位置にあります。2階がリビングダイニングで、1階が事務所なので、どちらにも料理とか飲み物を運びやすいようにちょうど設けてます。 E se você tá gostando desse vídeo, se inscreve nesse canal, deixa seu like e me ajuda a chegar a 1000 inscritos, cara. Só tô pedindo isso, nada mais. キッチンは長さが 3.3 メーターぐらいと、このコンパクトな家にはかなり大きなサイズになってるんですけど、釣り戸棚に扉をつけないとか、天板を継ぎ目なく薄く作ることで軽やかに開放的になるように計画をしています。キッチンの前には小さな窓を設けていて、空間の一番奥の場所にあって少し暗くなりそうだったので、ちっちゃな窓を設けてます。キッチンのコンロの前は天板と同じステンレスの板を貼ってます。 Aqui a gente vê claramente, né? Tem uma escada aqui
estrutura metálica, né, de aço, de alumínio ou qualquer coisa do tipo. E essa escada ela vai chegar na sala. 後ろには階段が家具のように置いてあって、この階段もキッチンの一部パントリーのように使ったりとか、一部ちょっと座れるように作っていて、作業の途中でちょっと休んだりとかできるように作ってます。2階がリビングダイニングになってます。このリビングダイニングがこの家で一番大きな空間になっていて、天井の高さが5メートルぐらいあります。コンパクトな家なんで、こう視線が上がっちゃうと空間が狭く感じちゃうんですよね。だからまあ床に座ってとか、いろんな座ったり腰掛ける場所があるんで、思い思いの場所に座って過ごすっていう感じで作ってます。ベッドはなかなかこのスペースに置けるちょうどいいものがなかったので、これも全部自分でデザインして作ってます。なんか休みの日とかは妻はだいたいここの上をソファーみたいにしてここで本読んだりしてます。そのベッドが置いてあるところは西向きなんですけど、大きな開口部があってすごく日が当たる場所なので、そこにたくさん植物を置いてます。ベッドの前には本棚を延長してベッドボードをつけていて、本棚というよりはちょっと収納っぽくなってます。リビングからもう一段上がる階段もスチールで作りをしてます。で、上がった先にはトイレとお風呂があって、配管スペースをすべて奥の壁にまとめることで家の中がすっきりするように。A cultura japonesa tem essa característica de isolar a bacia sanitária do resto do banheiro. E aqui ele seguiu essa lógica até, né, por ser uma casa que não tem parede, não é uma casa de grande privacidade, apesar, pelo que ele falou que é só um casal, mas isso aqui, até numa casa comum com filhos e tal, isso aqui já vai acontecer. 計画をしてます。部室には乾燥機があります。小さい家なのでコンパクトでデザインのしっかりしているものを買って置いてあります。で、逆にお風呂とかはもう全然気にならない、お互い気にならないので、もうガラス張りにしてて、ちょっと見えたくない時だけカーテンたまにしたりみたいな使い方になってます。É uma casa que gera várias questões, se você pensar no seu dia a dia, como seria a sua rotina aí, mas como experimento, assim, como um ensaio, e acima de tudo, tem uma pessoa morando aqui de fato, é muito interessante. 一番上のフロアには手すりを兼ねたスチールのバーがあってなってるんですけど、普段はここで洗濯したものを干したりしてます。Outra coisa que também dá para perceber aqui, né, que o uso do concreto aparente vai ser muito equilibrado com o uso da madeira para aquecer e acolher um pouco mais esse ambiente. 寝室の上ははしごをつけて上がれるようになっていて、上が屋上になってます。屋上からは夏場とかは花火大会の花火が見えたりします。小さい建築だからこそ、その小ささを逆手にとって大きな軌跡や視線の抜けを作ったり、いろんな居場所を作ることで小さいことを感じさせない豊かな作り方ができるんじゃないかなと思います。O que os populares estão falando? Esse cara adora viver no limite. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve nesse canal e me ajuda a chegar só a 1000 inscritos. É a única coisa que eu tô pedindo. Valeu?